ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 16 сентябри соли 2025 навори хонаҳо кардем баҳри шумо. Шахсиятое ки ҳатто дар WhatsApp нарасонден ва дар комментариям нарасонден, ака ягон хонаи иҷора бошад, агар аз ҳамин душанбе илоҷ бошад пешниҳод кунед. хуб бардоро дар навори имрӯза ҳастай. хоҳишмандам пеш аз наворро тамошо карда буд кадан сарава лайкора бизанед. меҳмонҳо дар канали мо ҳатман обуна шидан фаромӯш накунед. барои реклама кардани хонаи хадӣ ёки мошин ёки квартираҳо, мол маҳсулот, техникаҳо бардоро метавонед дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда муроҷиат кунед. навори хуб мегзарад, бардоро тамошо кунед навори имрӯзаро. дӯстони азиз, ба маълумоти шумо як чизи дигарро барасонам. ҳиҷома. ҳамин апаонро сигаб ҳиҷома мекунад танҳо барои модарон ва бонувон. массаж ҳам мекунем, мега кӯдакони аз синни 1 сола то 5 сола. ҳиҷома бардоро барои оромии бадантон. маслиҳати муфид барои шаҳр додан. ака бардоро гӯш кунед. ҳиҷомаи танҳо барои кашида гирифтани хун нест. якм дарди сар, миён ва буғумҳоро кам мекунад. дим системаи масъулиятро қавӣ мекунад. сеюм ба одам оромиш ва сабукӣ меорад. чорум ҳамчун як пешгирӣ аз бисёре аз бемориҳо истифода мешавад дӯстон. панҷум барои воспаление, барои хунукӣ ҳам бениҳоят фоиданок аст. шуморо рафтонтон шарт нестай. ҳамин апамон худаш мерава пештон. танҳо дохили душанбе. ака дигар тарафҳо бошад, боз хитон қатъи апамон маслиҳат кунед. ина марҳамат. мегзарем ба эълони якумон дӯстон. эълони якумон чи ай? гуфтем ку дӯстон, хона ба иҷора дода мешавад. ака куҷоя ҷойгирай? хона дар душанбе, тарафи мавлонода. хонаро сехт 6 ҳуҷрага, ина ки як ҳуҷра ба калидор ва 2 ҳуҷраи дигар барои гузоштани чизи чорааш метем мега. якним моҳ дар сари ҳар як моҳ. ҳамаи апамон бениҳоят азоб каштаги бардоро 3 рақамша гузоштагим хитон дида истодаем дӯстон. охираш 3021 ёки 92 72 ё ин ки 26 56 бардорои азиз занг бизанед. як хона ба калидорш дода мешавад. 2 ҳуҷраи дигар барои гузоштани чизи чора. таъмираш шкатур кардаги бардоро. агар ки касе ки мақсад зӯрш мераса, хонаро ҳам савдо мекунем мега, лекин 1500 мақсад бардоро сари ҳар як моҳ. 3 моҳа аввалша мегира ба назарам. хоҳишмандам занг бизанам рақамода, боқӣ монда маълумотаро аз худи ҳамин апамон бипурсем. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. бениҳоят хонаи хуб ва хонаи беҳад арзон, айни ҳол дар ноҳияи Дангара, дар деҳаи Дӯстӣ. 7 сотиқ дорад. 5 ҳуҷра плюс ин боз ҳаммом дар дохилаш аст. 210 000 сомонӣ ки меташумода 5 ҳуҷрага ва 7 сотиқ замина дӯстон. рақамҳои 005 22 77 91, телефони дастӣ ва плюс 7968 568 66 86 айнаида боша бардоро WhatsApp аст. ошхона дорад. мактаб, медпункт ва бозорча дар наздики Ростигап. роҳи оҳан, яъне ки поезд ҳам наздик аст. об ва барқ ҳаст. ҳамсоя овардагӣ. дарун ва берун шикатур кардаги бардоро. бениҳоят меҳнати бисёр карда мега. гирдибанаш боз маҳкам, дарвозаи ништияк зайга. дӯстони азиз, хоҳишмандам ина марҳамат занг бизанед. 5 комната шутка нест. 210 000 сомонӣ нарх карда истоданд. касоне ки аз номи канали мо масалан конкретно агар харидорҳо бошанд, шахсое ки аз Дангара мақсад хонаҳар бошен, ҳамин 210 000 ки мондагай боз муомилаи хуб мекунем гуфтан акамон. ина марҳамат занг бизанед, дер накунед дӯстон. ба эълони сеюм мегзарем. инак дӯстон, боз як квартираи фурӯшии дигар ки этажи сокилняй сараввал гуфтамонтон дӯстон, дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Павлоти Ленинград. ин яъне ки дохил мешавад дар Душанбе дӯстон. 2 ҳуҷра дорад, 41 метри квадратӣ бо нархи 170 000 сомонӣ. ака ҳолатша хитон бинед. састянша даи ҳолат баъзе вақт ҳамин гуна сокилняй шумо намеёд дӯстон. мактаба, масҷид, бозорча ва остановка бениҳоят наздикай. об ҳаст, свети доимӣ паст, яъне новостройка бардоро бо ҳамин ремонти нави замонавӣ. ака дӯстон, боз кафелои нав астаи падаркаш мекунем мега, касоне ки мақсад харидор бошад. агар дар трезор ништияк қиматбаҳо марҳамат рақамҳое ки гузоштанд плюс 7 охираш 95 занг бизанед. WhatsApp дорад.
کسانی که در روسیه هستند پرمای نامنوشته زنگ زدم. الان چهارم به نظرم خانه فروشی در دوشنبه در طرف اسپیچک 4 ساتیق 3 حجره خانه زمینی 4 ساتیق 3 حجره. دوستان خواهش مندم نرخش میگم اگر ارزنده باشه لایک را بزنید. 350,000 عین حال گفته ایستادن. رقمای 871 00 92 97 مرامت زنگ زنید. کانالیزاسیا هسته. ремонт ها بگیریم. اگر با ремонт جایگیر شوی نزدیک به مسجد مخکلان 1.5 کیلومتر راه از راه کلان دوستان. در همین خانه بردارو چیزی که دیدن با تمام چیز چورش از اون جمله کندیشنر یخدان ماشینای جمعشویی همین قطعی مقصد یک جای سودا میکنه میگم. با پنجم اعلان میگذاریم وای خانه 350,000 سوم نرخ داشت. باز یک خانه دیگر در دنقره اکه بردارو عزیز من ببینین این یکمان 4 کمنته و 7 ساتیقه را 315,000 گفته ایستادن. اکایی که پیشتر مراجعت کردیم وای 5 حجره و 7 ساتیق با نرخ 210,000 بینین چه خیلی رازنسه کرده. 4 حجره 7 ساتیق 315,000 رقمای 917 19 باز 1996. ремонт اگر خیلی بگیریم بردارو با ремонт این خونه تعمیر داره. رو پروی پلیکلینیکای نو در همین دنقره پلیکلینیک هست بردارو رو پروی پلیکلینیکای نو مکتب رقمی 81 در نزدیک شای. باز گپا بسیار نمیکنیم دوستان عزیز. بایلونی ششم میگذاریم. بعضی از شما شاید که در فیرماهای ترکی کار کنیم بردارو امروز شنبه است یعنی که یک کارا بود که میرم که یک شنبهش خطی دم میگیرم گفتگی آدم ها اگر باشیم بردارو ندارینی خوابگاه دکویکت دراز کشته بردارو تماشا کیسه باشن خواهش مندم لایک کارا بزنید غریب بچه‌ها. در دوشنبه است این خونه دام مستریک است. بلوک 11 آشنای دهم 2 حجره دارد 42 متر کوادراتی با چنین ремонт ها 42 متر کوادراتی 290,000 بردارو بینین. اعلان کردن در لیفت 4 نفر زیادتر یعنی که ممکن نیست. رقمای 900 33 11 99 مرامت زنگ زنید. حمام جدا حاجت خونه‌اش باشد جدا است. با هفتم اعلان میگذاریم. راستی گپ 3 روز بعد نوار نکم تشنه گپ زنی شدم بردارو. باز یک کوارتیر دیگر در پاوروتی لنینگراد ای باشد 2 حجره دارد 48 متر کوادراتی در آشنای 13 هم با نرخ 245,000. شما بردارو عزیز پیش کامنتاری کردین که اکا ایلاج باشه اگان کوارتیر کاروبکاگی این رقم هم برآورده بردارو ختان میگیریم با خیمودش باز چیکار میکنین ремонт میکنین. در پاوروتی لنینگراد است. حمام حاجت خونه‌اش جدا میاد. پاکولی ремонт نداره خیلی اتپلینی هم نیست دوستان. новостройка است خلاصی گپ. ремонтش коробка گفتیم. زنگ زنید همین رقم هایی که 987 72 53 85 از خیلی یکا چیکار کنید باز باقی مانده معلومات را خواهش مندم پرسان شوید. میگذاریم به ایلونی هشتم باز یک کوارتیر دیگر باز یک کوارتیر بی نهایت نقض دیگر با چونین ремонтش 100% بود نیست اما ما چیکار میکنیم بردارو حسابی коробка حساب کردن میگیریم. در ظرفشان است. این دام بردارو دامی مستریک است. 2 حجره دارد 42 متر کوادراتی بلوک 11 و آشنای دهم است. اگه شما بردارو فکر نکنید که در آشنای دهم یک تابت باز یک تیگه پیشنهاد کردی این دیگه خونه بردارو در هر یک آشنای بسیارتر مقصد خونه ها میشوند. 290,000 رقم 900 33 11 99 حمام حاجت خانه ختون دیدین. حمام جدا حاجت خانه جدا. بسیار از این همین خانه همین طور خانه کفته ایستادیم بردارو ختون. با نهم اعلان میگذاریم. باز یک خانه فروشی دیگر در ظرفشان است. خانه زمینی است. 3 حجره دارد 10 ساتیق دیگر زمین دارد با چنین ремонт. درخت‌های میوه دهنده هم دارد. از آن جمله ختون دیده ایستادیم بردارو با چشم سر. در دهه ارمغان است. در ادیروی ظرفشان است این خانه دوستان. با نرخ 320,000 سومانی. او بگه اگر او نداره این مرحمت او داره دوستان. مسئله آب مشکلی نمیکشن. شخصیت هایی که اتومبیل دارن رنگ ما اگر نول پیاده نباشین اگر شما دا خلای میغلطه
рақамои 931 02 25 66 номеро як аст марамат занг бизанед. ҳамон ва ошхона алоҳида. ҳавои бениҳоят тоза дар ин тарафо бовар кунед. агар магзерам ба эълони даҳам боз як хонаи фурӯши дигар дар ваҳдат аст дӯстон, дар диҳаи Чорбоғ. хулас иборат аз 2 ҳуҷра ва 4 сотиқи дигар замин дорад. 230,000 сомонӣ гуфта истоданд. 230,000 нархи ин хонара. бале дӯстон, ин хонара мегирен як суботик мегзаронен, мақсад камтарак уборка меган. бо таъмир ҳамон ҳоҷатхона ҳаст. дарун берун бардоруш катур каргия. рақамои 971 13 86 86 марамат акада занг бизанед. об дора дар ваҳдат худо медонед ки бардора свет ҳастай 100%. дӯсто, аки навора тамошо кардаен, хоҳишмандам лайкчои бисёр мекунам фаромӯш накунед. меҳмонон на омагиҳо ҳатман дар канали мо обуна шавед. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. барои реклама кардаи хона, мошин, квартира, мол маҳсулоти техникаҳо метавонед ки дар ҳамин рақамҳои мо муроҷиат кунед. имо, ватсап, телеграм, ҳатто ки инстаграм, тикток ҳам дорем дӯстон. реклама мекунем дар кӯтоҳтарин муддат, насиб бошад хона бошад хона, мошин бошад мошин, квартира бошад, яъне ки савдо мекунем. боқӣ дар паноҳи худо то навраҳои оянда. худованд ёру маддгортон бошад дӯстони азиз. паноҳтон ба худо.